10 to shoot. Jael, 5 seconds. Wow. Guy, balik kayo, Mark. Balik kayo muli. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Wow. Makoy. Bigisan na yung team. Isa na po ang team foul. Tumira si Bunik. Highlights na video. Dalawa lang. Dos. May pang my day na si Bunik. Jael, pinasa kay LA. LA tumira. Wala. Pantay! Nakuha ulit ni Jael. Jael. Kinukuha niya. 10 seconds. Jael tumira. Oy! Pinasa kay Rep. Lot, wag ka magalit, Lot. Turuan mo lang. Bunik tumira. Wala. Mike. Pinasa kay LA. Ayun. Wow. Sino pa? Kinabunig. Sila Bunik. Pinasa kay. Pabigay mo muna sa kanila, tsaka mo depensan. Pabigay mo muna. First ball. Uy! Iwan! LA tumira. Basket. Pabigay mo muna yung bola. Bunik kumeke. Slide step. Ay! Oscar. Ano, parang si Gordon eh, oh. 10 to shoot. Nice pass. Keeper. Ilan na ba nila Oh, Bunig? daw sila keeper. Tatlo. Tatlo na po ang foul ng team A. Keeper, buka lang ka tayo. Pinukod. Refer na lang.